Yan guys, tikman natin ngayon yung bago sa Panhan, yung ice cream nila. Yes, sir. Ate, pwede pa-order po nung ice cream? Okay, sir. Sige po. With toppings po, sir. Yes po, yung syrup po. Zero. Ang dami guys, kita nyo. Syrup po ate. Pwede pa dagdag pa ate. With payment for 5 pesos po, sir. Sige pa ate. Pwedeng konti pa. Konti pa ate, konti pa. Last na ate, sige pa, sige pa. Yan, parang okay na yan ate. Guys, grabe, sarap dito sa Panhan. No? Sarap.